बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल, রাসূল আবার নবী কিতনি হে? প্রশ্ন, রাসূল এবং নবী কতজন? জবাব, उत्तर, दुनिया में बहुत से नबी और রাসূল आए। দুনিয়াতে অনেক নবী এবং রাসূল এসেছেন, लेकिन उनकी ठीक तादाद खुदा ताआला ही जानता है, किंतु तार सठिक गणना अल्लाह ताआला भालो जानेन। हमें तुम्हें इसी तरह ईमान लाना चाहिए कि আমাদের এবং তোমাদের এই রকম ভাবে ঈমান আনয়ন করা উচিত, खुदा ताआला ने जितने रसूल भेजे, আল্লাহ তাআলা যতজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, हम उन सब को बरहक और रसूल मानते हैं। আমরা তাদের সকলকে বড় সত্যবাদী এবং রাসূল মানব। सवाल, सबसे पहले पैगम्बर कौन है? প্রশ্ন, সর্বপ্রথম পয়গম্বর কে? जवाब, सबसे पहला पैगम्बर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। उत्तर, सर्वप्रथम पैगम्बर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, सबसे पिछले पैगम्बर कौन है? प्रश्न, सर्वशेष पैगम्बर के? जवाब, सबसे पिछले पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उत्तर, सर्वशेष पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।